saa ambayo Yesu anataka kumpa mtu hatima mpya. Ni saa ambayo Yesu anataka kugeuza mwelekeo wa mtu. Ni wakati, ni saa ambayo Yesu anataka kukupa wajibu mpya. Ni saa ambayo Yesu anataka kukupa majukumu mapya. Ni saa Yesu anataka kukupa mtizamo mpya. Ni saa Yesu anataka kukupa kazi mpya. Ni saa Yesu anataka kukupa jambo jipya na kufanya. Anasema nifuate nami nitakufanya. Nifuate nami nitawafanya. Leo Yesu anataka kukufanya kuwa mtu fulani. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu fulani. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu fulani. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu mwingine. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu mwingine. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu mwingine. Salenda kwenye huo mpango wake, salenda kwenye hilo kusudi lake, salenda kwenye hilo kusudi lake. Mpango wa Mungu kufanya kuwa mtu mwingine. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu mwingine kwenye eneo lako la kazi. Yesu anataka kukubadilisha, atakubadilisha utendaji wako, atakubadilisha utendaji wako, atakubadilisha mtizamo wako juu ya kazi, mtizamo wako juu ya kazi, mtizamo wako juu ya biashara. Yesu atakupa biashara nyingine. Yesu atakubadilisha bidhaa, product yako kwenye soko. Yesu anataka kukufanya kuwa mtu fulani. Salenda kwenye huo mpango wa Yesu. Salenda kwenye huo mpango wa Yesu. Salenda kwenye huo mpango wa Yesu wa kukufanya kuwa mtu fulani. Salenda kwenye huo mpango wa Yesu. Salenda kabisa ndani ya moyo wako, popote pale ulipo, mwambie Yesu, ulikuja umeniita, ukaniambia nifuate nami nitakufanya. Wewe ni mwana wa ahadi. Kuna ahadi kwa mahali hapa. Kuna ahadi ya kufanywa kuwa watu wengine. Kuna ahadi ya kufanywa kuwa mtu mwingine. Kuna ahadi ya kufanywa kuwa mtu mwingine. Mwambie Yesu, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Na salenda, salenda kwenye mpango wa Mungu, salenda kwenye hilo kusudi la Mungu, salenda, 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 salenda. Hawa aliwatoa kwenye uvuvi wa samaki akawapeleka kwenye uvuvi wa watu. Ni jambo zuri kabisa, lilikuwa kwa ajili ya hawa, lakini si lazima. Inawezekana kuwa ni mvuvi wa samaki na Yesu akaendelea kukufanya kuwa mvuvi wa samaki, lakini mvuvi wa samaki aliye bora zaidi anaweza kubadilisha eneo la kuvua, anaweza kubadilishia aina ya samaki ya kuvua. Ukavua samaki wa aina fulani, ukavua eneo la aina fulani, ukawa mvuvi, ulikuwa mvuvi mdogo mdogo, akakufanya kuwa mvuvi mkubwa wa samaki wale wale. Lakini kuna mabadiliko Yesu anataka kuyafanya kwenye eneo la kazi, kwenye maisha ya mtu mahali hapa, kwenye maisha yako wewe unayetusikiliza popote ulipo. Tamani hayo mabadiliko, tamani hayo mabadiliko, tamani hayo mabadiliko. Anasema nifuate, nifuate. Huo ni wajibu wako, ni wajibu wetu, ni wajibu wako kumfuata Yesu kila itwapo leo, ili akufanye. Unapomfuata anakufanya kuwa mtu fulani, anakufanya kuwa mtu fulani, anakupa wajibu fulani, anakupa majukumu fulani, anabadilisha mtizamo wako, anabadilisha kituo chako cha kazi, anabadilisha mwelekeo wako. Na hili jambo leo Yesu analifanya, hili jambo leo Yesu analifanya, analifanya kwako, analifanya kwa yule, analifanya kwa ndugu, analifanya. Yesu analifanya, Yesu analifanya, Yesu analifanya. Mwambie Yesu, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Dhamiria ndani ya moyo wako, dhamiria natamani kabisa kufanya kuwa mtu fulani, kufanya kuwa mtu fulani. Inawezekana kwenye taaluma yako, inawezekana kwenye ujuzi ulionao. Yesu anataka kufanya kuwa mtu fulani kwenye ujuzi wako, kwenye huduma. Yesu anataka kukufanya kuwa mhubiri wa Injili. Yesu anataka kufanya kuwa mwalimu. Yesu anataka kufanya kuwa nabii. Yesu anataka kuwa mtume. Yesu anataka kufanya kuwa mwanasiasa wa aina fulani. Yesu anataka kufanya kuwa tenda kazi wa aina fulani. Yesu anataka kufanya kuwa mwimbaji wa aina fulani. Yesu anataka kufanya kuwa daktari, kuwa mwanasheria. Yesu anataka kufanya kuwa mtu fulani. Yesu anataka kufanya kuwa injinia. Yesu anataka kufanya kuwa mhandisi, mhandisi wa kitu fulani, mhandisi. Yesu anataka kufanya kukupa speciality fulani, specialization. Yesu anataka speciality fulani kwenye eneo fulani, na hapo ndipo utakapofanikiwa sana na kuendelea sana.
Yesu nifanye kuwa mtu fulani. Ni ahadi aliyonayo, ni ahadi aliyonayo kwako, ni ahadi aliyonayo kwako, ni ahadi aliyonayo kwako, ni ahadi aliyonayo kwako, ni ahadi aliyonayo kwako. Ahadi ya kukufanya kuwa mtu fulani, ahadi ya kukufanya kuwa mtu fulani, ahadi ya kukufanya kuwa mfanyabiashara. Atakufanya amekukuta unauza nguo, Yesu atakufanya kuwa mfanyabiashara wa magari. Yesu atakufanya kuwa mfanyabiashara wa magari, unauza vipuri vya magari. Yesu anasema nifuate. Wajibu wako ni kumfuata, ni kushika lile neno, na yuko tayari sasa, yuko tayari. Sema ndio, sema ndio, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Fungua kinywa chako, anza kukiri kwamba nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu siku zote za maisha yangu, nitamfuata Yesu siku zote za maisha yangu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, ikiwa asubuhi, ikiwa mchana, ikiwa jioni, ikiwa usiku, ikiwa nimelala, nitamfuata Yesu kama kijana, nitamfuata Yesu kama mwanafunzi, nitamfuata Yesu kama mama, kama mwanamke, nitamfuata Yesu kama mwanaume, nitamfuata Yesu kama kijana. Hebu kiri dhamira yako, kiri determination yako, kiri determination ya kumfuata Yesu, determination ya kumfuata Yesu, determination. Kiri kwa kinywa chako, nataka kusikia watu wanakiri. Funga kinywa chako, mwambie Yesu, nitakufuata, nitakufuata popote, wakati wote, nitakufuata Yesu. Ikiwa asubuhi, ikiwa mchana, ikiwa kitandani, ikiwa mzima, ikiwa popote, kwenye mazingira yoyote, kwenye hali yoyote, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Funga kinywa chako, endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri. Kila mtu akiri, kila mtu akiri. Kama umeamua, kama umekubali kumfuata Yesu, kama umeamua na umekubali kumfuata Yesu, hebu kiri, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu kama Bwana, nitamfuata Yesu kama Mwokozi wangu, nitamfuata Yesu kama mwalimu wangu, nitamfuata Yesu kama Mwokozi, nitamfuata Yesu kama mwalimu wangu, kama mfalme wangu, kama Mungu wangu, kama Bwana wangu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu kama Mungu wangu, kama Mungu wangu, kama Bwana wangu, kama mfalme wangu, kama mwalimu wangu, kama kiongozi wangu, kama Mwokozi wangu, kama mkombozi wangu, kama mponyaji wangu. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Kiri kwa kinywa chako, nitamfuata Yesu. Nyumbani kwangu, nitamfuata Yesu. Kanisani kwangu, nitamfuata Yesu. Kazini kwangu, kwenye biashara yangu, nitamfuata Yesu. Kwa njia ya biashara, kwa njia ya utumishi, kwa njia ya kazi, kwa njia ya biashara, kwa njia ya familia, kwenye ndoa yangu, kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye taaluma yangu, kwenye ujuzi wangu, kwenye kipawa changu, nitamfuata Yesu. Kila mtu afungue kinywa chake, mwambie nitakufuata, nitakufuata, nitakufuata. Hayo ndio maneno ya kukuponya. Hilo ndilo neno la kukuponya. Nitamfuata Yesu. Sema, 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 sema. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Funga kinywa chako, kile nitamfuata Yesu kila wakati. Nitamfuata Yesu ikiwa usiku, ikiwa mchana, ikiwa asubuhi, ikiwa jioni, ikiwa na pesa, ikiwa sina pesa. Nitamfuata Yesu bila masharti. Sitamweka Yesu masharti. Ninamfuata Yesu, ninamfuata Yesu aliyekufa kwa ajili yangu, aliyeteswa kwa ajili yangu, aliyeteswa kwa ajili ya wokovu wangu na ukombozi wangu, kwa ajili ya huduma yangu. Bali nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Atanifanya kuwa mtu fulani, atanifanya kuwa mtu fulani, atanifanya kuwa mtu fulani kwenye jamii, atanifanya kuwa mtu fulani kwenye familia, atanifanya kuwa mtu fulani, atanifanya kuwa mama mwema, atanifanya kuwa baba. Nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa baba. Fungua kinywa chako. Nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa mhubiri mzuri, mhubiri mwema, atanifanya kuwa mchungaji mwema. Nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa kiongozi mzuri. Nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa mfanyabiashara mzuri. Atanifanya Yesu, atamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa kiongozi imara. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa mwanafunzi mzuri. Nitamfuata Yesu, atanifundisha. Nitamfuata Yesu, atanifundisha. Nitamfuata Yesu, atanifundisha. Kwa kunifundisha, atanifanya kuwa mtu fulani, atanifanya kuwa mtu fulani, atanifanya kuwa mtu fulani. Yule mtu aliyekusudia tangu mwanzo. Endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri. Nitamfuata Yesu, atanifanya kuwa mwenye afya njema, atanifanya kuwa mwenye afya njema, atanifanya kuwa mwenye afya njema. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Kila mtu afungue kinywa chake, fungua kinywa chako. Usikubali kunyamaza, usikubali kunyamaza.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu kila wakati. Nitamfuata Yesu kwenye kazi yoyote nilionayo. Nitamfuata Yesu kwenye kila kazi, kwenye kila taaluma. Nitamfuata Yesu kwenye ujuzi wangu, ule ujuzi nilionao, ule ujuzi nilionao. Nitamfuata Yesu kama fundi, nitamfuata Yesu kama fundi kwenye kazi zangu za ufundi. Nitamfuata Yesu kwenye kazi zangu, nitamfuata Yesu tena, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu kwenye biashara zangu, kwenye kazi yangu ya udaktari, kwenye kazi yangu ya utabibu, kwenye kazi. Nitamfuata Yesu kama daktari, kama mwanasheria. Nitamfuata Yesu kama mfanyabiashara. Nitamfuata Yesu. Fungua kwa tulipo. Endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri. Unapomfuata Yesu unapona, unapomfuata Yesu unapona. Nitamfuata Yesu ataniponya, nitamfuata Yesu ataniponya, ataniponya na kunifanya kwa mwenye afya njema, na kunifanya kwa mwenye afya njema. Nitamfuata Yesu ataniponya, ataondoa magonjwa yote. Fungua kinywa chako. Ataniponya, ataniponya. Nitamfuata Yesu ataniponya, nitamfuata Yesu ataniokoa na taabu zote. Nitamfuata Yesu atanihuisha, atanihuisha, atanifanya kuwa mpya, atanifanya kuwa hai, atanifufua. Nitamfuata Yesu, atafufua maisha yangu, atafufua ndoa yangu, atafufua kazi yangu, atafufua huduma yangu, atafufua maono yangu. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu aliye mlango. Nitamfuata Yesu nami nitapita, nitamfuata Yesu nitapita, nitamfuata Yesu atakuwa chakula changu. Nitamfuata Yesu atanipa chakula cha uzima. Nitamfuata Yesu atanipa chakula cha uzima, maana yeye chakula cha uzima. Nitamfuata Yesu atakuwa mchungaji wangu. Kiri kwa kinywa chako, funga kinywa chako, endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri kabisa, endelea kukiri, endelea kukiri. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu kila itwapo leo. Nitamfuata Yesu atanifanya kwa mtu fulani, atanifanya kwa mtu fulani, atanifanya kwa mtu fulani. Funga kinywa chako, kiri. Kuna nguvu kubwa sana unapokiri, unapokiri. Ni maombi ya kukiri. Tuko kwenye maombi ya kukiri, tuko kwenye maombi ya kukiri. Nitamfuata Yesu atanifanya kwa mfanya biashara, mfanya biashara mkubwa, mfanya biashara mkubwa. Nitamfuata Yesu atanifanya kwa mfanya biashara mkubwa. Kiri kwa kinywa chako. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu atanifanya kuwa mfanya biashara mkubwa, atanifanya kuwa muuzaji mzuri, muuzaji mkubwa wa bidhaa fulani, muuzaji mkubwa. Nitamfuata Yesu atanifanya kuwa daktari mkubwa, atanifanya kuwa mwanasiasa mkubwa. Nitamfuata Yesu. Fungua kinywa chako. Biblia inasema, anasema nifuate, nitakufanya, nifuate, nitakufanya kwa mtu fulani, nitakufanya kwa mtu fulani. Hebu kiri kwa kinywa chako. Nitamfuata Yesu, atafuata Yesu, nitamfuata Yesu atanifanya kwa mhubiri, atanifanya kwa mhubiri. Nitamfuata Yesu atanifanya kwa mtenda miujiza, ishara na maajabu. Nitamfuata Yesu atanifanya kwa mtenda miujiza, atanifanya kwa mtenda miujiza, fanya tenda miujiza, tenda ishara na maajabu mbalimbali. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu atanifanya kuwa mtu asiyekuwa wa kawaida. Nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Nitafungua kinywa chako, endelea kukiri katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukiri kwa imani kumfuata Yesu, endelea kukiri kwa imani kumfuata Yesu. Ipo nguvu ya kugeuza, ipo nguvu ya kugeuza kuwa, ipo nguvu ya kugeuza kuwa. Endelea kukiri kwa imani. Yesu, ninakufuata, nigeuze kuwa, nigeuze. Ondoa ugumu ndani yangu, ondoa shingo ngumu, ondoa mazoea. Ninakataa mazoea, ninakataa shingo ngumu, ninakataa misimamo. Yesu, nimeamua kufuata, ninakufuata Yesu. Ninaendelea kukiri kwa imani. Mfuate Yesu, mfuate Yesu. Amua kama ninakiri kwa imani, ninamfuata Yesu, ninamfuata Yesu, ninamfuata Yesu. Ninataka kuzaa sana, ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu. Sitaki kupungukiwa. Kama mchungaji mwema au kupungukiwa na kitu, mwambie Yesu, ninakufuata Yesu.
unifanye kuwa mpya, unifanye kuwa mpya, unifanye kuwa yule ambaye umekusudia niwe, unifanye kuwa yule uliyekusudia niwe. Ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu. Wewe uliyetengeneza hatima yangu, hatima yangu iko mikononi mwako. Ninakufuata Yesu, nikutane na hatima yangu, niishi hatima yangu, nitembee kwa hatima yangu, ili nifae sana, ili niwe bora sana, ili nifanikiwe sana. Katika kumwambia Yesu, ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu. Nimeamua kukufuata Yesu, nimeamua kukufuata Yesu, nimeamua kukufuata Yesu. Ndiyo, hapo kabla nilikuwa nimeshaamua, lakini leo ninaamua kwa upya, ninaamua kwa upya, ninaamua kwa upya. Leo ninaamua tena kukufuata tena Yesu. Mwambie Yesu, ninakufuata, nimeamua kukufuata Yesu, nimeamua kukufuata Yesu. Sitaki kurudi tena nyuma, sitaki kurudi tena nyuma. Nimeamua kukufuata, niende na wewe kila mahali, unielekeze kwa kwenda, unionyeshe njia, unionyeshe njia nipatayo kwenda, unionyeshe njia Bwana, unifungulie milango ya baraka. Ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu. Mwambie Yesu, ninakufuata, ninakufuata. Haya magonjwa nilionayo Yesu, wewe ndiye mponyaji. Ninakufuata Yesu, uniponye, uniondolee haya maradhi. Ninakufuata Yesu, uniponye, uniondolee haya maradhi. Ninakufuata Yesu, uniondolee haya mateso. Ninakufuata Yesu, uniondolee haya mateso. Ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu, uniondolee haya madhaifu yanayonisumbua. Ninakufuata Yesu, uondoe kule kupooza. Imani yangu imepooza. Ninakufuata Yesu, kupooza kuishe. Ninakufuata Yesu, ninakufuata Yesu, ninakufuata. Peke yangu siwezi. Ninakufuata Yesu, uniwezeshe. Ninakufuata Yesu, uniwezeshe. Yesu, ninakufuata. Katika kukiri kwa imani kumfuata Yesu, ipo nguvu ya kugeuza, ipo nguvu ya kubadilisha. Maana Roho Mtakatifu yuko kazini. Yeye ambaye ndiye anageuza, yeye ambaye ndiye anabadilisha. Kama alivyobadilisha kina Petro baada ya kuwashukia wakawa watu wengine, na leo yuko tayari kumbadilisha mtu mahali hapa, kumfanya kuwa mwingine, kumgeuza kabisa. Kwa nini? Ameamua kumfuata Yesu, ameamua kumfuata Yesu. Endelea kukiri kwa imani, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu, nitamfuata Yesu. Kuna nguvu kubwa. Endelea kukiri kwa kinywa chako. Hayo ni maombi ya ajabu sana, ni maombi ya kwamba nitamfuata Yesu, ninamfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu katika nyakati zote, katika hali zote. Ninamfuata Yesu. Yesu amekuita, Yesu amesema nifuate, na mimi nasema Bwana, nitakufuata, 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 nitakufuata. Ninaacha vyote, ninaacha vyote vilivyo kinyume nawe, ninaacha vyote, ninaacha ya kale, ninaacha tabia zote, ninaacha mitazamo yote iliyo kinyume nawe, chochote ambacho kinanizuia kumfuata Yesu. Sasa badilisha maombi yako, sema chochote ambacho kinanizuia, chochote ambacho kinanipinga nisimfuate Yesu, ninakiacha, ninakiacha. Aidha nakijua au sikijui, popote pale kilipo kwenye maisha yangu, ni tabia yangu, ni misimamo yangu, ni mazoea yangu, ni imani yangu, ni chochote kile, ninakiacha, ninaacha vyote vilivyo kinyume na Yesu. Acha vyote, acha vyote, acha vyote. Sema ninaacha vyote, ninaacha vyote, ninaacha vyote. Yesu nisaidie kuacha vyote, kuacha vyote vilivyo kinyume nawe, vilivyo kinyume na mapenzi